सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। ये वतन मेरी शनाख्त, मेरा मान और मेरी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना खटाना। मेरी और न्यूज़ पंच की पूरी टीम की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। नाज़रीन, आज मुल्क भर में आज़ादी का जश्न हम देख रहे हैं, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गली, हर नगर, सब से लाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर है। बच्चे, बूढ़े और जवान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन खुशियाँ मनाने के साथ साथ हमें 14 अगस्त को अपना एहतसाब भी करना होगा। एक तो ये सेलिब्रेशन जो करने का तरीका है, सबसे पहले इसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। अगर हम अपने मुल्क के अज़ीज़ की बात करें, वतन अज़ीज़ की, ज़रख़ेज़ ज़मीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज़ हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हमारा वतन मुश्किलात के भंवर में क्यों फंसा हुआ है? मुल्क का मजमूई कर्जा 67,525 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया और क्यों पहुंचा? हर शहरी इस वक्त 2,80,000 रुपए का मकरूज कैसे हुआ? ये मुल्क किसी ने हमें थाल में सजाकर पेश नहीं किया था। इसकी खातिर अगर हम बात करें तो हमारे बुजुर्गों ने आगो खून के दरिया पार किए थे, कई मुश्किलात उठाई थी, मगर काफिला आज़ादी रवां दवा रहा और आज़ाद ममलिकत में पहुँच कर ही दम लिया। लेकिन कल जो गुजर गया, एक कौम को आज़ाद वतन की तलाश थी और आज आज़ाद वतन को एक कौम की तलाश है। इस 14 अगस्त हमें सब अच्छा है कि ऐनक उतार कर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना होगा, अपना एहतसाब भी करना होगा, जो कि हमने भी लिया है। आइए पहले एक नज़र डालते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या सोचती है, तासुरात क्या हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने जो मुल्क के तलीमी अदारे उनकी तलीम को बेहतर बनाना चाहिए। जिस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो मकसद पूरा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स ये सिखाते हैं और उसके अलावा बच्चे खुद भी ये समझते हैं कि बाहर जो है वो ज़्यादा पैसे हैं, बाहर सक्सेस है और यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान में इतनी सहूलियत होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि बाहर नहीं, हम पाकिस्तान में रह कर भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आजकल का जो पाकिस्तान है वो कायद-ए-आज़म के नज़रिए के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने उस टाइम पे सोची थी वो आजकल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जिस तरह का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कंसेप्ट बनाया था, मुल्क बनाया था जिस चीज़ के लिए, लेकिन उस पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कानून उठा के देखें तो हमारी उस तरह से अमल दरामद ये चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे दरपेश है हमारे मुल्क में। जो कायद-ए-आज़म चाहते थे जैसे पाकिस्तान बने, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका है। तो बेसिकली जो आजकल सबसे बड़ा फिनोमिना और मसला चल रहा है पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारी करेंसी जो है ना वो बहुत डी वैल्यू हो चुकी है। आज का जो पाकिस्तान है वो जो कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था, जो उनका नज़रिया था, उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो ये था कि 3 उन्होंने नज़रिए बताए थे, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगर हम उसके हिसाब से अगर कौम एक होके चले, सारी जो पॉलिटिशियन है हमारे और जितनी भी यूथ है वो इस 3 जो उन्होंने हमें जो इन्होंने डायरेक्शन बताया था, अगर उस पर हम चले तो दैन वी विल ना अचीव अवर गोल और पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की कर सकता है इस चीज़ से। 75 साल हो गए हैं लेके इस पाकिस्तान में कोई न तरक्की का काम हुआ है, ना किसी गरीब आदमी का काम हुआ है। ठीक है जी, यानी कि जो भी आता है वो उसको लूट के ही चला जाता है। सबसे पहले तो आप बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने एक अच्छा सवाल मतलब और अच्छे टाइम में, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे जा रहे हैं कि ये मुल्क जिस रो में जा रहा है उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। हम सबको मिल बैठ के इस चीज़ का सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ का साथ बैठ के मतलब उनके साथ लॉयलाग कर सकते हैं, तो हम अपने मुल्क के जो पब्लिक है, चाहे वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है या किसी और ऐसी आला सीट पे बैठे हुए हैं जिनके कार इख्तियार में है, उनको चाहिए। हमें तो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ने बनाया था उस तर्ज पे ना मिल रहा है, ना है और ना वो होने की उम्मीद है। पिछले 2 साल 1.5 साल का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के स्किल्ड और वेल एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ रोज़गार के मौके बहुत कम है और ना होने के बराबर, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हैं और वो प्रायोरिटी देते हैं इसको कि वो बाहर जाकर आमदन हासिल करें। हमारे आप देखें यूनिवर्सिटी के अंदर, आप देखें हमारे जो तालिब इल्म टॉप लेवल के होते हैं, अब वो जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं
उनको बाहर की कंपनीज जो है ना उठा लेती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास उन नौजवानों के लिए मौके मौजूद नहीं हैं। कायद ने पाकिस्तान बनाया, उसी बुनियाद जो थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये है कि उसकी बुनियाद पर अभी पाकिस्तान चल नहीं रहा। कायद आज़म का फरमान है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। हमें आपस में मुनज़्ज़म इत्तेहाद और वो जो है मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। अभी देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो है ना अदल इंसाफ है, ना वो जो मौक़े हैं जो पाकिस्तान में यूथ को होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका और बोल का बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो इस तरफ दिलाई है। उस टाइम के पाकिस्तान जो तहरीक लोगों ने तहरीकी चलाई है और लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमें तहरीकों से और बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिला, कोई प्लेट में रख के नहीं दिया गया। अब आजकल का दौर देख ले, स्पेशली नौजवान को देख ले, तो बदकिस्मती के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ा कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान मुख्तलिफ बड़े बड़े, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से फारिग तलबा बेचारे बाइकें चला रहे, कोई रिक्शे चला रहे, कोई उबर, कोई क्रीम चला रहे हैं। मेरिट सिस्टम नहीं है। कुछ जवाबात तो आपने देखा कि अवामी तासुरात में हमें मिल गए कि किस वजह से अवाम मायूस है। अब हमारे तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं कि इस वक्त अवाम में एक मायूसी है, ख़ास करके हमारे नौजवानों में ये नाउमीदी है क्यों, इसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान को इस वक्त कौन से मसाइल का सामना और उनके इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जा सकता है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमाद रोहेला हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी ने आज के पैनल में हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। हमाद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप अगर देखा जाए तो पैनल में माशाल्लाह से आप उम्र में कम हैं, लेकिन तजुर्बा अपनी जगह। क्या कैसे देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल में, ख़ास करके क्योंकि पाकिस्तान में यूथ का एक बड़ा अहम किरदार है। कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारी यूथ बाहर निकलेगी और एक बड़ी तादाद में चेंज आएगा, लेकिन फिर इलेक्शंस भी हुए, लेकिन मायूसी वहीं की वहीं मौजूद है। क्या वजह समझते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा तजुर्बा भी और उम्र भी थोड़ी बाकियों की निस्बत कम है। मैं आप सबसे सीखने ही बैठा होता हूँ यहाँ पर। जो आपने अभी टीजर चलाया था जिसमें आपने आवाम से पूछा था, मैं उनमें बातें नोट डाउन कर रहा था कि उन्होंने सब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुल्क को कौम की तलाश है, हमें तालीम का मसला है, और कहा गया कि वो मकसद जिस मकसद के लिए बनाया गया था, मुल्क पूरा नहीं हुआ, वो मकसद कायद के नजरिए के मुताबिक नहीं है, और कहा गया कि डायलॉग नहीं करते हम लोग। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि अगर आप मुझे खौफ के साथ और दर्द दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद हम कुछ साल बाद भी ये बात चलाएंगे, तो जो हालात हमारे जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये उस वक्त भी रेलिवेंट रहेगी सारी वीडियो, हम दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं आने वाली 14 अगस्त में। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अगर हम अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि यही मसाइल हमारे पास डे 1 से थे। अगर आप पुरानी तहरीरें पढ़ें, पुरानी किताबें पढ़ें, पुरानी शायरी पढ़ें, तो आपको पता चलता है जो उस वक्त पे बात की गई, जो फैज साहब ने उस जमाने में बातें कही, वो आज भी दुरुस्त हैं। उनकी एक नज़म जो मेरे जहन में आती है बारहा, आज के दौर को भी सामने रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस नज़म का कोई भी एक मिसरा ऐसा लिखा हो जिसके बारे में मैं आज कह सकूं कि ये मसला आज मेरे मुल्क का नहीं है, आज मैंने कम से कम इस मसले को हल कर लिया है। वैसे तो बड़ी तवील नज़म है, लेकिन चंद मिसरे जो मुझे याद है मैं आपको सुना देता हूं। जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में पानी बिजली का फुकदान हलक तक आ पहुंचे, जिस देश में गुर्बत माओं से अपने बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हैं, जिस देश में सादा लौ इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। हमें सवाल उठाना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि जो कायद का नजरिया था,
جیسے ہماری عوام نے سوال اٹھایا, کیا وہ پورا ہو رہا ہے؟ قائد کا ایک سمپل سا پیغام تھا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. میرے خیال سے ہم اس کو شاہراہوں پر تو لکھ چکے ہیں, اپنی اسکولوں اور دفاتر کی تزئین و آزائش میں تو استعمال کر چکے ہیں, مگر اپنی زندگی میں اس کو نہیں لے کر آئے. ہم اپنی ذات کا حصہ نہیں بنا پائے. اگر ہم بتائیں کہ یونٹی کیا ہے, اتحاد کیا ہے, ایمان کیا ہے, تو اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے ایمان کی تو یہ حالت ہے کہ ہم خواتین کے لباس پر لکھی ہوئی تحریر میں اپنا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں. اتحاد کی ہمارے ہاں یہ حالت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر پاتے. خوف رہتا ہے کہ کہیں دوسرا کوئی ہمیں کافر کا فتویٰ نہ لگا دے, غدار کا فتویٰ نہ لگا دے, دہشت گرد کا فتویٰ نہ لگا دے. تنظیم کے بارے میں اگر آن لائٹر نوٹ بات کروں, جو ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے پیارے پینلسٹ ہیں, علی آفتاب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کام تو نوجوان کی موت ہے. تو جب یہ حالت ہو جس قوم کی, وہاں پر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں یوتھ کو ایڈریس کرنا ہے, یوتھ کو بتانا ہے کہ ایمان, اتحاد, تنظیم کا مطلب کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ان کی روزمرہ کی لینگویج ہے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. ان کو بتائیں کہ جب آپ کوئی گیجٹ خریدتے ہیں الیکٹرانک, تو اس کے ساتھ ایک یوزر مینول آتا ہے. وہ مینوفیکچرر بتاتا ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو کی فل یوزج کرنے کے لیے, بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن وہ یوزر مینول ہے جو پاکستان بنانے والوں نے ہمیں دیا تھا. اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان بنانے کے بعد بھی ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے. ٹھیک شاہ صاحب, یہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کر دیکھیں بہت ہی مایوس کن ہیں, تو کیوں نہ ہماری یوتھ اس سے پریشان ہوگی. پاکستان اگر انسانی ترقی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 193 ممالک میں سے 164واں نمبر آپ کا آتا ہے. پاسپورٹ آپ کا کمزور ترین ہے. پھر آگے بچے آپ کے کیا اسکول سے اگر دیکھا جائے جو باہر ہیں ابھی, وہ 2,60,00,000 بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں. اتنے سارے مسائل ہیں. شاہ صاحب, فوری طور پر ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ عوام مایوس ہو کر ملک سے مائیگریٹ کر کے نہ جائے؟ دیکھیں آمنہ, میرے خیال میں روہیلا صاحب نے بڑے کہتے ہیں کمپریہنسولی تمام چیزوں کے اوپر بات کی, لیکن میں تھوڑا سا اتنا پیسیمسٹک نہیں ہوں. بندے کو آپٹیمسٹک بھی ہونا چاہیے. حالات مشکل ہیں بالکل. ہمارے تقریباً جو آپ کی 60% آبادی ہم کہہ سکتے ہیں نوجوانوں کی ہے, جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا فیوچر کیا ہے. وہ ان بلک باہر جا رہے ہیں, جو اسکل لیبر ہے وہ جا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہی ہے. آپ کے تقریباً کم از کم جو یونیسیف کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 40% سے زائد بچے ٹورمنٹڈ پیدا ہوتے ہیں, میل نیوٹریشن ہے. بلکہ جو غریب ڈسٹرکٹ ہے اس میں 60% سے بھی زیادہ ہیں. اسکول ڈراپ آؤٹ آپ کا 19% سے زیادہ چلا گیا. اور آپ نے یہ 2,62,00,000 کا ہے, میرے خیال میں یہ کم از کم اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو میرے خیال میں یہ فگر بہت زیادہ ہوگا, خاص طور پر جو بچیوں کا ہے. اب اوور آل اگر ہم دیکھا جائے تو میں صرف ایک بار بار ہم اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں, اقتدار پہ قابض طبقے کا ذکر کرتے ہیں, وڈیروں کا ذکر کرتے ہیں, اس ملک کے سرمایہ داروں کا کرتے ہیں, اور ملک کے کرتا دھرتا حکمرانوں کا کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے عوام جو ہے شاید وہ بھی ایکولی رسپانسیبل ہے. آپ کا میڈیا جو ہے, جس ملک کے اندر میڈیا بکتا ہو, جس ملک کے اندر قلم بکتا ہو, تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا, وہاں نظام کیا چلے گا اور کس طرح بہتری آئے گی. پھر آپ دیکھیں آپ نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر, اور کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کی خاطر. آپ نے کبھی ان کو وہ کانفیڈنس دیا ہے؟ اب آپ کی 60% سے زائد آبادی آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے جو ہے کم عمر ہے ان کی, اس کا کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ان کے لیے پلاننگ ہے؟ میرے خیال میں پلاننگ ہے نہیں. لیکن اس میں ذمہ داری معاشرہ, آپ کا سیاستدان, آپ کا انٹیلیجنسیا, آپ کی اکیڈیمیا, آپ کا ہر طبقے کا وہ شخص جو میٹر کرتا ہے وہ تمام کے تمام رسپانسبل ہیں. ہر ایک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ قوم تو نہ ہوئی. جب جہاں انڈیویجولس کام کرتے ہیں, دیکھیں آپ اگر if you are pulling the strings in different direction تو میرے خیال میں یونٹی تو ہے نہیں, اور فیتھ کس کے اوپر آپ کریں گے؟ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے. اور قوم میرے خیال میں جیسے کہ بابا قوم نے فرمایا تھا کہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, تو کہاں ہم اس کو آج پریکٹس کر رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. نہ آپ کے انسٹیٹیوشنز میں نظر آ رہا ہے, نہ آپ کے اکیڈیمیا میں نظر آ رہا ہے, نہ آپ کی میڈیا میں نظر آ رہا ہے. اور دوسرا ہماری سوچ جو ہے وہ انفرادی سوچ ہے. ہم اون نہیں کرتے. ہم اس ملک کے اندر ہیں اور اس ملک اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ہم ملک کو اون نہیں کر رہے. ہم یہاں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک تو معاملہ یہ ہوا. دوسرا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ کمز آؤٹ آف بیڈ
गुड थिंग्स कम आउट। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें, मुश्किल वक्त है, हालात मुश्किल है। कल मैंने एक आर्मी चीफ की एक तकरीर सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कम से कम घंटा डेढ़ वो टीवी पे चली। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि जनाब हम इस मुश्किल हालात में भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम इस मुश्किल हालात में भी मुल्क को भंवर से निकालने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, झंडा लहराया, और उन्होंने आज भी कहा कि हम जो है वो अपने बच्चों को वापस स्कूल भी भिजवाएंगे, अपने यूथ के लिए प्लानिंग भी करेंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त आप यूथ का जो सबसे मुश्किल जो इस वक्त हालात हैं वो है कि आपका नौजवान कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। आप इस कॉन्फिडेंस को कैसे रिस्टोर करेंगे, ये बड़ा अहम है। आप बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, उसका रोजगार, उसका फ्यूचर, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आप पे रिस्टोर करना है। तो मेरे ख्याल में हमें ये सोचना होगा कि अगर तमाम कलेक्टिवली सोच के साथ चलेंगे, और हमारे मसाइल का जैसे सब ने जिक्र किया, आम छोटे छोटे बच्चों ने किया कि क्या है, बेरोजगारी भी है, पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है, क्लाइमेट के मसाइल हैं। आपको मैं ये समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर आज एक रीलॉन्च करें। देखिए आपने प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल की बात सुनी, बांग्लादेश में टेक ओवर करने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि जनाब आज हम फिर दोबारा बांग्लादेश को आज़ाद कर रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल में क्या हम दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकते? कायदे आज़म ने बना लिया, अब हमारे पास लीडरशिप है, सोचना चाहिए उनको, हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट है, सोचना चाहिए उनको, हमारे पास बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडेमिया है, आपके सहाफ़ी हैं जो सारा दिन बैठ के भाषण देते हैं। मेरे ख्याल से कलेक्टिव सोच जब तक नहीं होगी, आप अपने यूथ का कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं करते, ये हालात मुश्किल रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू। जुल्फ़िकार साहब, एक चीज़ को आप भी बड़ा हर बार हाईलाइट करते हैं, और वो ये चीज़ है कि बतौर कौम अगर हम देखे जाएं तो हम खुद कहाँ स्टैंड करते हैं अपने राइट्स को लेके। जहाँ हम बिजली के बिल्स की बात करते रहे अपने डिफरेंट शोज़ में, उसमें हमने ये भी कहा कि ये आवाम निकलेगी नहीं जब तक ये घर ये जो आग है ये हर घर तक इक्वली ना पहुँच गए। तो अभी अगर देखा जाए तो हम सारी जिम्मेदारी अपने हुक्मरानों पर या अपने सियासतदानों पर नहीं डाल सकते। बतौर कौम हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या होनी चाहिए? आमना, जिस तरह से अगर आप देखें कि ये 77 साल हो गए हैं, 77 साल शुरुआत ही ठीक नहीं हुई, और शुरुआत में उसके बाद कितना अरसा जो है, अब तक तो हम शायद अभी नहीं कह सकते हैं कि कितना अरसा जो है फौज ने हुकूमत की, वरना कुछ अरसे पहले हम कहते थे कि सिविलियन से ज़्यादा फौजी हुक्मरान रहे हैं। फौजी हुक्मरान रहे हैं, शायद एक मिसट्रस्ट था। फौज ये कहती थी कि ये सियासतदान इस मुल्क को सही नहीं चला सकते, ये इस आप तजर्बात कर करके ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो जबकि सियासतदान कहते थे कि फौज ठीक नहीं चलाएगी, उसका काम ही नहीं। ये चीजें इसी झगड़े में पड़ते रहे, चाहे आप 60s में देखें, 70s में देखें। भुट्टो साहब का एक ऐसा दौर आता है कि वो खुद उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आइन देते हैं, फिर उसके बाद वो मजबूत होते हैं। उसके बाद तो फिर उनमें भी वो चीजें आने शुरू हो जाती हैं कि अपोजिशन को दबाओ, अपोजिशन के लिए। और फिर 77 के इलेक्शन सबको पता है किस तरह होते हैं, और वही फेयर एक इलेक्शन हुए थे जो 70s में हुए थे। उसके बाद तो फिर ये हुआ। तो ये चीजें, ये इसी डिबेट में हम पढ़ रहे हैं कि हमने बंगालियों के साथ दुरुस्त वो नहीं किया। बंगालियों को इक़्तिदार दे देते ना, क्या था, ट्रस्ट कर देते, उसको नहीं किया। आगे चले, कमीशन बनी, वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं हुई, कब आई, किस वक्त आई, कितने अरसे बाद आई। तो ये एक तमाम चीज हम जो हमें 5-10 साल पाकिस्तान के बाद बनने के बाद कर लेना चाहिए था, 20 साल में कर लेना चाहिए था, वो शायद अभी तक हम नहीं कर सके। 90s तक तो आपको अगर याद होगा, 90 तक तो पीपल्स पार्टी और दूसरा दो ही फोर्सेस थे, कभी IGI थी, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। पहले दिन से वो कहते थे इसकी हुकूमत को हमने किस तरह तस्लीम ही नहीं किया, इसकी हुकूमत को किस तरह गिराना है। 18 महीने, 36 माह, 30 माह इस तरह हुकूमत चलती थी, और उसके बाद फिर वो चीज वो कभी स्टैब्लिश कर ही नहीं सके। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दोनों ने वो किया, और उसके बाद आए, फिर किधर जाके कहा कि चलो भाई अभी अब चलने दे। फिर तीसरी एक फोर्स आ गई, उसके साथ नंबर आजमा है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहैसियत कौम मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, आप भी इसके जिम्मेदार हैं। न सियासतदान सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, ना कोई अदारे सिर्फ जिम्मेदार हैं, कोई सिर्फ जिम्मेदार नहीं। तमाम लोग
अपने 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 अपना अपना जो काम है उसी को कर लें तो मेरे ख्याल में अदारे भी मजबूत होंगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये नहीं है कि जिस तरह से आज के हालात है, कौन कह सकता है कि आज के जो हालात हैं, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद भी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करते रहे। सही। एक वो कहते रहे हैं कि भाई मैं मुतमईन हूँ, सब ये कहते हैं, सब खतरात की बात करते हैं। आर्मी चीफ की अगर आप बात सुने 14 अगस्त के दिन तो वो भी खतरात की बात करते हैं, वो भी उसकी बात करते हैं। भाई अगर 77 साल के बाद भी हम खतरात में घिरे हुए हैं, बैरूनी दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन, क्या हो रहा है आखिर? देखिए ना, मेरे नुक्ते नजर से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इस इल्जाम से हटकर कि आप 47 के हैं, आपने 2018 में इलेक्शन चोरी किया था, आपने अभी चोरी किया था, 45 और 2018 के इलेक्शन से 2013 के इलेक्शन से इस बहस से निकलकर कौमी सोच के तहत तो कम से कम बैठ के अदारों के साथ बैठ जाएं कि चलें 4-5 साल तक हम कम से कम ये कर लें कि एक थोड़ा सा नया इसको करके एक को करेगा। ये आप करेंगे बस लास्ट में खत्म करता हूँ। अगर ये करेंगे तो नीचे जो जितने हैं नौकरशाही भी वही करेगी, मैं भी ये करूंगा, यूथ भी ये करेगी। अगर यूथ ही देख रहे हैं कि सब आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे दस्तों गिरबान है, तो फिर ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। फैज साहब की बात की लास्ट, फिर तो मैं इसको खत्म करता हूँ कि फैज साहब को किसी ने कहा, बड़ा मशहूर है कि जी सब कह रहे थे कि बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा आने वाला वक्त, वो खामोश थे। उनको कहा आप क्यों खामोश है? उन्होंने कहा मैं तो इससे ज्यादा बुरा हाल देखता हूँ। सब चौंके कि क्या पता नई बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा ये मुल्क इसी तरह चलता है। ये हमाद साहब ने भी जो आगाज में वो बिल्कुल नज़म सुनाई ना फैज साहब की, वो लग रहा था फैज साहब ने 2024 में आंख खोली है। चलें जी, एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये एग्जैक्टली जो इस वक्त हालात हैं, हम इलाकाई ममालिक या दीगर ममालिक से क्या ही मुकाबला करें, हम तो अगर अपना माजी से भी मुकाबला करें तो हमारी सिचुएशन बड़ी वर्स होती जा रही है। किस तरह से सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, इस मायूसी को ख़त्म किया जाए? हमने फैज़ साहब का बड़ा जिक्र किया गया, तो मेरे ख्याल में फैज़ साहब का एक शेर हमारी पूरे के पूरे हालात पे जो है ना वो आज भी पूरा होता है। उन्होंने कहा था कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे वो लादवाना थे। अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये शेर कह रहा है कि हर आने वाला आदमी बहुत कुछ कर सकता था और हमारे दुख ऐसे नहीं थे कि दूर ना हो, लेकिन चारा घर जो भी ऊपर आया उसने वो नहीं किया। देखिए हम जो बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज से मायूसी है और जिस अंदाज से नाउमीदी है, हम अगले बरसों में हम आज कह रहे हैं, चंद बरसों के बाद भी हम यही प्रोग्राम कर रहे होंगे। इसकी बुनियादी वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलें हमारी नस्ल के लोग तो हम कह सकते हैं कि जी जिस तरफ जा रहे हैं, बाकी नौजवानों की जो बात है तो नाउमीदी और जिसको कहते हैं ये और उम्मीद का टूटना जो है ना, मेरा ख्याल ये ख़तरनाक बात है, होपिंग अगेंस्ट होप। तो अब सवाल ये कि ये इज्तिमाई हमारी जो कहना चाहिए कि लीडरशिप जो है ना उसका फेलियर है कि आज तक हम देख लें जहाँ जाना चाहिए तो हम नहीं जा सके। हमने सारे निज़ाम चेक कर लिए, सदारती निज़ाम देख लिया, आपने देखा, हमने दूसरे सियासी पार्लिमानी निज़ाम देख लिया, हमने इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप देख लिया, हमने बीच में एक ऐसा पीरियड भी जाओ लगा है कि हमने मजहबी इंतहा पसंदी को भी फ़रोग़ दिया। अब सवाल ये कि जी अब 70 बरस गुजरने के बाद वे फॉरवर्ड क्या है? आप भी कहती है, मैं भी कहती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है हम ना भाषण देना, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश चले हमारे देखें ना, ज़्यादा परेशानी किस बात की होती है कि अगर आज जिस तरह जिक्र किया गया आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का, सदर का, बाकी लोगों का, आपके मेरे लेवल पे मायूसी का इज़हार किया जाए तो समझ आती है कि आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो लोग मैटर करते हैं, जो लोग कर सकते हैं, अगर वो बैठ के भी कहें कि हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक नहीं हो सकते, टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन बात ही है। अब बात वही आ जाती है, हम ना एट द एंड ऑफ द डे कितनी पॉलिटिकल विल है हम में सारी चीज़ें ठीक करने की। आज हमें दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स द फेल्ड स्टेट, मतलब ये कितनी ख़तरनाक बातें हो रही हैं। हमें इररेलेवेंट कर दिया वेस्ट ने, अमेरिका ने। आप देख लें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देख लें, बाकी रिपोर्टें देख लें, अब बाकी छोड़ दें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही अब देख लें जो ये कहती है अगले 5 साल में 5 करोड़ बंदे और पाकिस्तान की गुर्बत की सतह के नीचे चले जाएंगे। यानी 25 करोड़ में से इस वक्त 9-9.5 करोड़ है, वो फिर ये जनाब आज 14 करोड़ हो जाएंगे। 4 सर ऊपर से हमारा जो बर्थ रेट है वो पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है, वो एक अलग इशू है। बिल्कुल सही कह रही है, 2-2.5% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वाकई पूरी दुनिया में नहीं है।
اور جتنی تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، روز مثالیں دیتے ہیں، ترکی کی مثالیں، بنگلہ دیش کی، ایران کی، انہوں نے کس طرح کلرجی کو ملا کے سارے مسئلے کو حل کیا کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ بچے پیدا کرتے چلے جائیں. اللہ نے ایک نظام ہمیں دیا ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن آمنا بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا فیلئر کیوں ہوتا ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیلئر اسی طرح ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیانتداری کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے نا، آپ جو سوچتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے نا، جو آپ کہتے ہیں اس کو عمل پیرا ہو کے اس کو آگے لے کے نہیں چلتے، نتیجتاً پھر ڈسپونڈنسی، پھر نومیدی پیدا ہوتی ہے. اب تک کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ہر سال اگلے سال بھی شاید ہم یہی بات کر رہے ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ اب کیوں نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ، سارے لوگ. ہاں جی، بات یہ کہ ہمارے کمی ہے. ہمارے سیاسی لوگ، مذہبی لوگ یہ بیٹھ کے کیوں نہیں سوچتے کہ جی ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، دنیا ہمارے بارے میں کس طرح کی خوفناک پریڈکشن کر رہی ہے، اور اس ریجن میں ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور آپ دیکھ لیں سب لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کے ہمارے وسائل ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، لوگ ہیں، یوتھ ہے، بہت پوٹینشیل ہے لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے، چیزیں ٹھیک نہ ہو یا ہم وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. روانڈا جیسا ملک دیکھیں، بار بار سر آپ سے معذرت کروں گی، 40 سال سے خانہ جنگی کا شکار اپنا روانڈا جو ہے نا وہ اپنی پٹری پہ آ گیا 5 سال میں. ہم کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اجتماعی بیٹھ کے سوچنے کا وقت آ گیا. بالکل صحیح بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر موضوع پر بات کریں گے. ویلکم بیک ویورز. دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے خطرات موجود ہیں، اور اگر ہم بات کریں ماحولیاتی آلودگی میں تو پاکستان کا حصہ کم ترین ہونے کے باوجود ہمارا ملک ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. خوشائند بات یہ کہ اس بار 14 اگست ملک بھر میں شجرکاری مہم بھی چلائی جا رہی ہے. ہمارے تجزیہ کار کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شجرکاری کتنی ضروری بن چکی ہے گیون دا سچویشن. آغاز کرتے ہیں، ذوالفقار صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. آمنا شجرکاری مہم ہمیشہ چلاتے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میری آواز آ رہی؟ جی جی. ہلو جی سر. میں نے کہا بالکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شجرکاری مہم چلا دیتے ہیں، تصویریں کھینچ لی جاتی ہے، ٹی وی پر آ جاتا ہے، شجرکاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کے بعد بھیڑ بکریاں بچے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور نئے سال سے پھر یہ ہوتا ہے. اس کی اونرشپ لیں. اگر کوئی لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کیا جائے کہ اپنے گھر کے آنگن میں آپ کریں، اپنے گھر کے باہر گلی محلوں میں آپ جو ہے وہ رکھیں، اسکولوں میں رکھیں، آفیسز میں کریں. کیوں ایسا نہیں ہے کہ آفیسز میں نہیں لگائے جاتے ہیں؟ آفیسز میں لگائیں، اسکولوں میں لگائیں، این جی اوز اپنے دفتروں کے احاطے میں لگائیں، جتنے ادارے ہیں وہ لگائیں. یہ گلی محلوں میں سب کچھ ہوگا تو یہ ایک دیکھیں زمین کا کٹاؤ، سیلاب، جتنا تباہ کاریاں سیلاب کی ہوتی ہیں اس سے ہم بچ سکیں گے. پانی کا انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول ہے وہ بہتر ہو سکے گا. یہ اس کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے، لگانا اتنا کمال نہیں ہے، اس کو سنبھالنا. جس طرح ہم پہلے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے آزادی، تو ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کر لی، اس کو سنبھالنا چاہیے. تو میرے خیال سے شجرکاری ضرور ہے، لیکن اس کو پانی دے کر اس کو ٹھیک ہے. احتشام صاحب، انڈیویجولی ہم نے اپنا کردار نبھانا ہے پلانٹیشن میں، جیسے ذوالفقار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کیسے اس کو پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں ہم اب تو یہ گلوبل وارمنگ کا لفظ چینج کر کے اب کلائمیٹ چینج ہو گیا، کیونکہ ورلڈ وائڈ فینومینا اتنا تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا موسم کا، کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 2 4 6 سالوں میں ویسٹ میں، ایشیا میں، امریکہ میں کیسے حالات ہو جائیں گے. دیکھیں اب میرے خیال میں تو یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہتے ہوئے کہ ہمیں، اب صحیح کہہ رہے ہیں ذوالفقار صاحب کہ جی ہمیں درخت لگانے چاہیے. میں کہتا ہوں بھلے نہ لگائیں. اور بھئی جو ظالمانہ نظام ہمارے اس ملک میں رائج ہے آمنا، یہ جس ٹمبر مافیا جس پہ ہمارے ظاہر شاہ نے بڑی زبردست اسٹوریاں بھی کی تھی، کہ آپ دیکھ لیں لاکھوں ایکڑ زمین پہ سے کٹائی کر کر کے درختوں کو نکال دیا انہوں نے اور بیچا جا رہا ہے. اور یہ کنائمنس کے ساتھ حکومتیں بھی ملی ہیں اور پرائیویٹ لوگ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں. تو کاش اسی کو روک لیں بھی، انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ اپنے طور پہ ہم یہ کام کریں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جی ہم نے درخت اگانے ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے، تو کم از کم یہی کر لیں
کہ اب حکومت لیول پہ پرائیویٹ لیول پہ کوشش کی جائے کہ جی یہ درختوں کی کٹائی ہمارے آپ دیکھ لیں شمال میں مری میں لچھے گلی میں آپ کبھی چلی جائیں گئی ہوں گی ڈیفینیٹلی ہر دفعہ ہم جاتے ہیں کہ آپ کو شوق لگتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ درختوں کی کٹائی ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ صحیح معنوں میں حکومت کو ایکشن لینا چاہیے بجائے کہ نیا کام کرنے کے پرانا کام ہے جو ہو رہا ہے اس کو روکا جائے یعنی غلط کام کو. جس طریقے سے ٹمبر مافیا اربوں روپیہ کما رہا ہے اور حکومتی لوگ کھا رہے ہیں مل کے, اس کو روکا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی آپ مری کی بات کر رہے تھے, ملکہ کوہسار مری کہا جاتا تھا, اب تو وہاں پہ کوہسار نظر ہی نہیں آتے, اب تو وہاں پہ ساری کمرشل بلڈنگز آپ کو دکھائی دیتی ہیں. جی شاہ صاحب. دیکھیں میرے خیال میں امپورٹنٹلی جیسے احتشام صاحب نے کہا اور وقار صاحب نے بھی کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ میرے خیال میں بڑی اسٹرکٹ قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. درختوں کی کٹائی اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کی جو بلڈنگ کوڈ ہے اس کے اندر آپ کو باقاعدہ کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ باؤنڈ کریں. جیسے آپ کے اندر آپ کا اوپن ایریا ہے, پھر گرین ایریا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس پہ کمپلشن ہونی چاہیے کہ ہر شخص درخت لگائے گا اپنے گھر کے احاطے بھی اور اپنے گھر کے آگے بھی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو ارد گرد ایک جو ہے وہ ایک گرین ریولوشن نظر آئے گا. اور یہ گرین پاکستان کا کانسیپٹ اس دفعہ شاید میرے خیال میں بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر ہے. جو ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, درخت لگانا بالکل امپورٹنٹ ہے, لیکن درخت کون سے لگائے جائیں. میرے خیال میں ہمارے ہاں اگر ہم کوشش کریں کہ پھلدار درخت لگائیں تو آپ میرے خیال میں اس ملک کے اندر ایک بڑی چینج آ سکتی ہے. انسٹیڈ کہ آپ ایسے درخت لگائیں جس سے آپ کا پانی سوکھ رہا ہے, جیسے یوکلپٹس ہے, آپ کا سفیدہ ہے, اس نے ہمارے پانی کے لیول کو تباہ و برباد کر دیا, ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو چرند پرند تھے وہ مائگریٹ کرنے پہ مجبور ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک افیکٹو کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک باقاعدہ افیکٹو لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور شری رحمان صاحبہ نے بالکل تھوڑا بہت کام کیا, ہم نے سنا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ ایون آپ کے بجٹ کے اندر بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے. آپ دیکھیں ناردرن ایریاز کے اندر پچھلے 2-3 سالوں سے کافی زیادہ آپ نے تباہی دیکھی, اور اس کی مین ریزن درختوں کی کمی اور ڈیفارسٹیشن. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی حماد. بالکل, میرے تینوں پینلسٹ نے بہت قیمتی باتیں کہی ہیں, میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں. وقت کم ہے, میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا. جو ابھی سر نے بات کی کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, بالکل ضرور ہونی چاہیے. اس سلسلے میں قانون سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر کوئی اپنے احاطے میں, اپنے آنگن میں ایک ایک درخت لگائے. میرے نزدیک جیسے جیسے انسان کی زندگی کے مائل سٹونز آتے جاتے ہیں, اس پہ بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہر شخص, فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کا, وہ بے فارم لینے جاتا ہے, اس کے اندر اس پہ ایک شرط رکھ دی جائے. اسی طریقے سے شناختی کارڈ کے وقت پہ رکھ دی جائے, شادی کرتے ہوئے رکھ دی جائے, مکان بناتے ہوئے جیسے کہہ رہے ہیں رکھ دی جائے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. کوئی اب ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ باہر دیکھیں جو قبرستان ہوتے ہیں باہر, وہ قبرستان کم اور پارک زیادہ اتنے گرین ہوتے ہیں کہ وہ پارک زیادہ لگے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں قبرستان میں جانے کا سے ویسے ہی ایک آدمی کو خوف آتا ہے, جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں جایا جا سکتا. قبرستان کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے. ہمیں خاص طور پہ اپنے پیاروں کو دفناتے ہوئے اگر ہم ان کے سراہنے ایک درخت لگا دیں تو بہت اچھا قدم ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا بھی اس حوالے سے ٹیک آ چکے, اور بہت قیمتی باتیں ہمارے پینلسٹ نے اس حوالے سے کی ہے کہ پلانٹیشن کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے ہم اس کو انفرادی طور پر پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ ہی ادا کروں گی, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.